سلام. سنة سعيدة. ما تكمليش صبرت معنا. بون اني 2021 ان شاء الله يجينا بربح. بيانفوني اوسي، مرحبا بكم. بلاصة جديدة، vous allez voir. نمشيو معكم. هنا رانا جست في الدخلة تاع لو سونتر سيتي اند كو. وان شاء الله يعجبكم الحال معنا هذا العام. جوزوا معنا. لا ريسبسيون ان شاء الله تكونوا في هذه السنه parmi les gens اللي يجوا عندنا ويرتاحوا عندنا. donc l'endroit de la réceptionniste. ندوكم تشوفوا لو بيرو. ما نديروش بزاف لي سياج باسكو ماذا بينا اللي يجي ما يطولش عندنا ويجوز. ما نحبش لي لونغ اتونت. مي رونديفو جو لي زام بيان يكونوا فيكس. يجي العبد معنا ولا مع l'enfant تاعو يجوز باش يرتاح. Donc, notre premier bureau. Alors, la porte elle est assez lourde. Deuxième arrière. On a essayé de créer un climat où l'enfant et le parent مرتاح. Donc, c'est un petit bureau. Il y a une petite ambiance. En même temps, j'ai l'œil sur tout. J'aime bien avoir l'œil sur tout. نحب كي نشوف كلش تاني. Donc il y a le meilleur est à venir. عجبتنا هاد لا سيتاسيون. الأفضل اللي راهو جاي إن شاء الله. Bien sûr, l'inséparable. Désinfectant. إن شاء الله ما نزيدوش نسحقوه مي بون. Voilà, une table pour dire s'il y a un enfant à voir, on aimerait bien qu'il n'écoute pas trop et puis qu'il fasse une activité. Ou bien sûr, on peut aussi le voir ailleurs. Il n'y a pas que ça. On continue notre tournée? Oui. Venez. Vous avez la première salle. Hop là. الدراري يحبوا هاد لي سال، يحبوا هاد لي كوان. On a créé des tables يجوا يصدوا للحيط لانه توجور لي زانفون اللي يكون ما عندهم نقص الانتباه والتركيز ماذا بكم تحطوهم توجور في لو كوتي وين يلتاو بغير بالاكتيفيتي اللي في قدامهم ولو مور، ما يلتاوش باللي قدامهم هكا العباد يدوروا. معناتها حنايا سوا اون سو تيان ايسي سوا في لو بروغرام تاعنا ولا اون سو تيان بار لا. Et l'activité, elle se fait. Là, les enfants, ils sont plus stables. La même chose là. La même chose là. Mais on peut reculer et mettre. يعني l'enfant aussi, qui تحبي تكوني مقابلته. Les deux se font. On y va tout doucement. Et sûrement, bien sûr. Oui, surtout que نمشي بالمقلوب, c'est génial. C'est ce que je voulais dire. Notre salle de langage. Toujours, on prévoit un truc grand, circulaire, يحسن التفاعل وماذا بينا نكونوا حنا تانيت معاهم باش نقدروا مع لي زانفون c'est-à-dire ولا مع لي بيرسون اللي يكونوا معاهم aussi en plein travail نكونوا on participe à l'activité surtout langagière. La même chose هنايا on peut travailler dans des activités aussi de concentration. C'est pour les plus grands, on va parler même d'adolescents. Je ne me pas dans un climat trop enfantin. Donc ça sera ici. Qui m'a la matinée, on a fait plein de jeux de concentration. Notre matériel qui est un peu partout, maintenant, je peux vous montrer? Oui. C'est possible. Mais il y a voilà. درنا لكم ديجا فيديو على الماتيريال تاعنا. الماتيريال وريناه في الفالا مي جوست bon après c'est des essentiels pour le travail. Voilà, le langage aussi lié. On laisse libre des fois pour les livres et tout. نكملوا الدورة تاعنا شوية. بقات la dernière salle. C'est une salle confidentielle. Accès limité. بصح حنا فتحنا ديجا الباب بلا ما استأذنا ودخلنا باسكو راهم مورانا هادو. وين رانا؟ لو بيرو تاع إكرام اللي راح يكون فيه بلان دو شوز سورتو لي ريزو. كي دي إكرام ديري ريزو، كي دي مدام سيتي دي لو ترافاي لا بريز اون شارج.
Comme راح نكونوا دوكاتيك ensemble et le centre et les réseaux ça sera inchallah du boom. واش راح تقولي لهم إكرام derrière la caméra؟ نوري لهم ولا ما نوري لهمش؟ كيما حبيتي. Ça c'est mon travail, il n'y a rien de super fun هنايا, que des ordinateurs et la tour de contrôle parce que oui, notre centre il est fait des caméras de surveillance un peu partout, donc voilà. Et quel matériel là on doit vous dire ou là on laisse pour après? Ils sont où tes machins? bah خبيتهم ليها parce que هيثم حب يديهم لي donc خبيتهم لتم. Ils sont pas. Troisième tiroir. Troisième tiroir, bien sûr, il est tablé. Ah bah oui. هنايا راح تكون la production تاع notre podcast اللي on n'a pas encore lancé donc نتوما راكم على بالكم. Ah bah voilà, elle s'éclate. Et je suis normalement. Si je me trompe pas, je suis là. Coucou. Avec une luminosité bien meilleure. دير إكرام شفتها واش دير؟ بلاصي هنا تبدا تخلط في هذاك الأورديناتور تاعها قولي يلا نبداو. Bon, ça sera un podcast surtout dédié aux gens qui nous regardent, aux gens qui veulent nous poser des questions. C'est vous qui allez participer. نتوما اللي راح تشاركونا. ما كاين حتى واحد اللي راح يهمنا قد ما تهمونا نتوما. Donc on vous dit Au revoir. au revoir et نتلاقاو إن شاء الله نتلاقاو. في la première vidéo على البودكاست. Donc encouragez-nous, hein. Vous nous encouragez cette fois, hein. Laissez-nous des commentaires على le centre ولا على البودكاست إذا عجبتكم l'idée. De toute façon, on regarde comme vos commentaires où je fais de mon mieux pour répondre toujours à 7h du matin. Bye bye. Allez, bye bye.